गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 21 अगस्त बुधवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और या को लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने कोउ जिल्ला रु देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 23 रे रत्न भंडार रे थिबा खाली आलमीरा हबो स्थानांतर। आसंता 23 तारिख रे रत्न भंडार रे थिबा खाली आलमीरा स्थानांतर हबो। बाहर और भीतर रत्न भंडार रे थिबा खाली आलमीरा स्थानांतर हबो। 23 तारिख रे सिंधुको आलमीरा स्थानांतर करा जिबा सह श्रीमंदिर परिसर नीलाद्री विहार म्यूजियम निकट घरे रखाजिबो। सिंधुको आलमीरा स्थानांतरण प्रक्रिया पई विशेष नीति निर्घंट प्रस्तुत करा जायछि। 23 तारिख दिन गोटे ठारू स्थानांतरणर शेष पर्याय साधारण दर्शन बंद रहिबो। खबर नंबर 2 ओडिशा रे अछंती 27 महाबळ और 2098 टी हाथी। 2024 मसीह करा जाइतबा पशुपक्षी और वन्यप्राणी गणना रिपोर्ट अनुसार ओडिशा रे रहिचंती 27 टी महाबळ बाघ और 2098 टी हाथी। सेहीपरि भितर कनिकारे 1850 टी बौड़ा कुंभीर, 7 कसियारे 97 टी, सिमिलीपाଳରେ 76 टी एवं घोड़ाहाड डैम रे 84 गमुहा कुंभीर रहिचंती। एनै आज जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया विधानसभा तथ्य रखिचंती। सेहीपरि महानदी रे 14 घड़ियाल कुंभीर रहितबा बेले सामुद्रिक अंचल रे 743 टी डॉल्फिन रहिचंती। चिलिका ह्रद रे 108 प्रजातिर 10,69,000 विदेशी पक्षी थिबा नै सूचना रखिचंती मंत्री। सेहीपरि चलित आर्थिक वर्ष रे 72 हेक्टर परिमित उपकूल अंचल रे बात्या, बन्या और सामुद्रिक झड़रू रक्षा करिया पई झाऊ बणर जंगल सृष्टि करा जाय। खबर नंबर 3 ममता महांत बीजेपी राज्यसभा प्रार्थी। कुडुमी संप्रदाय नेत्री ममता महांत को राज्यसभा प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी। कुडुमी समाजर वरिष्ठ नेत्री ममता महांत राज्यसभा प्रार्थी होइछंती। किछि दिन तळे से बीजेपी रे शामिल होइतिले। राज्यसभा सह बीजेडी रु इस्तफा देबा परे नुआ दिल्ली स्थित दल मुख्यालय रे साधारण संपादक अरुण सिंह, प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार प्रमुखों उपस्थिति रे पद्म धरितिले। खबर नंबर 4 चिंता बढ़ाइला मंकी पॉक्स। हॉस्पिटल और एयरपोर्ट को अलर्ट जारी। मंकी पॉक्स भाइरस नहीं भयर वातावरण देखियाकू मिलिछि। यार प्रभाव भारतर मध्य देखियाकू मिलिछि। मंकी पॉक्स को दृष्टि रे रखी विभिन्न हॉस्पिटल और एयरपोर्ट गुडी को अलर्ट जारी करा जायछि। हॉस्पिटल गुडी को जरूरी कालीन वार्ड प्रस्तुत रखियाकू स्वास्थ्य मंत्रालय कहिथिबा जणा पड़िछि। एयरपोर्ट गुडी को संक्रमण रोकिया पई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करियाकू मध्य मंत्रालय पक्षरु कुहा जाइतबा जणा पड़िछि। खबर अनुसार जो व्यक्ति देहरे नाली नेली फुली जाइतबा सेमानंकु चिन्हट करिया नै स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु हॉस्पिटल गुडी को कुहा जाइछि। सेमानंकु आइसोलेशन वार्ड रे रखियाकू परामर्श दिया जाइछि। खबर नंबर 5 आरजीकर मेडिकल कॉलेज सुरक्षा दायित्व रे सीआईएसएफ। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे ट्रेनी डाक्तरों को दुष्कर्म और हत्या मामला रे मंगलवार सुप्रीमकोर्ट शुणाणी होइछि। सीजीआई को अध्यक्षतार 3 जणिया खंडपीठ एही मामलार शुणाणी करिसंती। शुणाणी बेले खंडपीठ एही मामला को नहीं उद्वेग प्रकाश करिसंती। एपटे एही घटना पर डाक्तरों सुरक्षा को नहीं उठिछि प्रश्न, जहाकू नहीं मंगलवार बड़ आश्वासना देइछंती कोर्ट। एही मामला रे शुणाणी करी सुप्रीमकोर्ट मुख्य विचारपति कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रो सुरक्षा दायित्व कोलकाता पुलिस हाथरू नहीं मंगलवार सुरक्षा बाहिनी सीआईएसएफ हाथ को देइछि। फल निर्भय डाक्तर माने पुणी तांको कार्य को फेरी पाइबे। एनै कोर्ट कहिसंती वर्तमान स्थिति रे डाक्तरों को तांको काम को फेरिबाकू हेले परिस्थिति सुरक्षित हेबा निहाती आवश्यक। तेणु आमे यह प्रतिश्रुति देउछु आवश्यक अनुसार सीआईएसएफ रो टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज रे सुरक्षा प्रदान करिवे। खबर नंबर 6 आज कलिंग स्टाडियम रे पेरिस ओलंपिक्स हॉकी हीरो को संबर्धना। पेरिस ओलंपिक्स रे ब्रोंज पदक जीति देश पई गौरव आनितबा भारतीय हॉकी खेलाड़ी आज आसुचंती ओडिशा। कलिंग स्टाडियम रे हॉकी हीरो को दियाजिबो संबर्धना। आज अपराह्न 12:30 रे भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक इंटरनेशनल विमान बंदर रे पहुंचीबे पेरिस ओलंपिक्स रो ब्रोंज विजयी भारतीय हॉकी टीम। एमानंकु संबोधित करियाकू कलिंग स्टाडियम रे करा जाइछि आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन माझी समस्तंकु संबोधित करिवे। एनै सूचना देइछंती क्रीडा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। हॉकी खेलाड़ी माने एक शोभायात्रा रे विमान बंदररू कलिंग स्टाडियम पर्यंत आसिबे। आगामी दिन रे हॉकी टीम रे जेमिति अधिकरू अधिक ओडिया खेलाड़ी सामिल हेबे सेथिपई राज्य सरकार चेष्टा करिवे बोली कहिसंती क्रीडा मंत्री।
2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ବିଚାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଖବର ନମ୍ବର 7 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାରମୁଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଥର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ। ଥରିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରମୁଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ସକାଳ 6:45 ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4.9 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂକମ୍ପ 6:52 ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.8 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଥର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ କରିବା ପରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 8 ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ ଖୋଲା, କ'ଣ ହେବ ବନ୍ଦ। SC/ST ସଂରକ୍ଷଣରେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳିତ ସଂଗଠନ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ ବଚାଓ କମିଟିର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି BSPର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ୟୁପିର କ୍ଷେତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ। ଯଦିଓ ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ? ଜନସାଧାରଣ ପରିବହନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଏବଂ ATM ଖୋଲା ରହିବ। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛି 48,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଦର କମିନି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଳୁ କିଲୋ 26 ଥିବା ବେଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30-35 ରହିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ସେ ଆଳୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକିଲେ ଅସାଧୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଭରପୁର ମହଜୁଦ ଅଛି। 5 ଦିନ ଭିତରେ 2ଟି ଟ୍ରେନରେ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଟ୍ରେନରେ 48,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1900 ଦୋକାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆଳୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ 5 ସିମ୍ ବକ୍ସ ଜବତ କଲା ସ୍ପେଶାଲ ଇଡ୍। ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି NIA। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ପରେ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିରୁ ଜବତ ହେଲା ସିମ୍ ବକ୍ସ। ରାଞ୍ଚିର ମଲ୍ଲାନା ଆଜାଦ କଲୋନୀରୁ 5ଟି ସିମ୍ ବକ୍ସ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ 6 ମାସ ତଳେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1,000ରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ନେଇ 2 ଜଣିଆ NIA ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏଯାବତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରୁ 12ଟି ସିମ୍ ବକ୍ସ ଜବତ ହୋଇଛି।